Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Yo, what's up? Ngayon nga ay may na-discover ako. Ayan. May na-discover ako isang filter sa TikTok. Ayan. Try, susubukan natin siyang ipang-prank sa mga kasama ko dito sa bayan. Ayan. Let's go! Madeng! Yes! Come! Higa dito. Upo ka dito po. Ayan. Kasi may mga nagpapa-shoutout kasi napanood nila yung huling video mo, nagustuhan nila yan. Release! Shoutout mo lahat sila daw, shoutout mo. Okay, shoutout po kay Diana Ramos, Dino Fabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilin Rayos, Jorna Lopez. Shoutout po sa inyong lahat. Prank lang. Matatawa. Yan ba din? Tawagin mo si Gilbert, babawi tayo. Gawin natin. Upo ka dito, boy. May mga nagpapa-shoutout kasi. Shoutout mo daw sila. Nami-miss na daw nila si I'm mad with my friends. Shoutout mo daw. Oh, sana all. Tatay. Shoutout mo lang. Shoutout po kay Diana Ramos, Dino Pabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilin Rayos, Luna Lopez. Shoutout po sa inyong lahat. Prank lang yan. Tay, ginagawa mo? Wala lang. Bulbuya. Pwede nga patulong kasi pa-shoutout sila kasi gusto nila magpa-shoutout. Ato'y amin. Oo, basahin mo yan. Tapos shoutout mo sila. Shoutout po kay Diana Ramos, Dino Pabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilin Rayos, Jonah Lopez. Shoutout po sa inyong lahat. Lahat. Amaros! Pwede nga patulong pa-shoutout tong mga to. Okay lang. Kasi nagpapa-shoutout sila. Ayan. Shout out po kay Diana Ramos, Dino Pabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilin Rayos, Jonah Lopez. Shout out po sa inyong lahat. Boy, may mga nagpapa-shoutout. Shoutout mo daw. Yan. Shoutout mo. Shoutout ko itong lahat to. Oo, shoutout. Shoutout po kay Diana Ramos, Dino Fabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Ferrol, Rico Abad, Manilin Rayos, Jonah Lopez. Shoutout po sa inyong lahat. Kinam. Tilbe, yan, Sir Tilbe. Patulong nga ako. Dito ka na lang, Pa-shoutout nga itong mga to, Kasi gusto nilang magpa-shoutout. Shoutout mo na lang. Shoutout po kay Diana Ramos, Dino Pablo, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilin Rayos, Jonah Lopez. Shoutout po sa inyong lahat. Simgar ka na. Ay, mayang. Patulong man.
Pa-shoutout man tong mga to, oh. Paki-shoutout nga. Ayan. I-shoutout mo kasi gusto nilang magpa-shoutout. Ramos, Rico Fabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilyn Ramos, Jonah Lopez. Franklin! Aray ko! Aray ko! Dito tayo sa labas ng balay. Mama Neng! Patulong man Mama Neng, shout out. Itong mga to, gusto na nilang magpa-shoutout kasi pa-shoutout sila. Ayan. Shout out. Shout out po kay Diana Ramos, Dino Pabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilyn Rayos. Shout out po sa inyo. Wala! Ay! Wala! Ay! Tay! Patulong man ang tayo pa-shoutout man lang ito ni ang pa-shoutout na ka no? Pa-shoutout na basa. Shout out po kay Diane Ramos, Dino Pabro, Adrian Castro, Maricar Santos, Aya Mendoza, Jasmine Perol, Rico Abad, Manilyn Rayos, Jonah Lopez, shout out. Prank lang! Aray ko! Ang sakit na pa